Di ma'am, so mag-report ako about sa akong business plan karon. So ang pangalan ni sa akong business is Chili Garlic Oil Sauce. So ang una na ko i-report is ang capital plan. So direct cost, direct materials, blender 1 pieces. So 250 pesos. Plastic cup 950 pieces. 4,750 pesos. Chili pepper 5 kg 475 pesos. Garlic 5 kg 500 pesos. Coconut oil 10 kg 580 pesos. Salt 5 kg 100 pesos. Black pepper 3 kg 390 pesos. Sugar 10 kg 780 pesos. Vinegar 1 liter 46 pesos. Oyster sauce 1 liter 123 pesos. Sa other direct cost is na fuel. So ang budget niya ani is 1k, sisa na siya kabulan. So sa indirect cost is LPG o liquefied petroleum gas. So 600 budget niya sa isa kabulan. So ang overall total niya ani ma'am is 9,594. And ako i-report ma'am is ang cash flow. So month of January computation. So cash at the beginning of the day is starting capital na ako is 10k. So cash in wala pa ko nahalinan. Total cash in 10,000. Cash out, so direct cost fuel, indirect cost LPG, direct materials, blender, plastic cups, chili pepper, garlic, coconut oil, salt, black pepper, sugar, vinegar, oyster sauce. So akong gitotal ang mga amount niya to. So 9,594. So minus sa starting capital lang mga 10k, nanalang ko 406. So sa second day is nakoy 406 nga cash balance. Then sa cash in naka sales ko 50 pieces. So tag 50 ang isa ka buok ma'am. So 8 times 50 times 50, so nahalin ng kog 2,500. So gi-add na ako sa 406. So mo ang total cash in is 2,906. So ang cash in of the day is 2,906. So ako dahil i-direct na lang sa kwan ma'am sa last day sa akong computation. So ni income ko og 47,906. Ulo na ako report ma'am is ang month of January record inventory. So sa first day na ko is nangumpra ko aning mga materials or ingredients sa gamito na ako pag business. So first is fuel for 1 month 1,000. So liquefied petroleum gas 600. For 1 month gap na siya. So both blender 1 pieces 250, both plastic cup 950 pieces 4,750, both chili pepper 5 kg 475, both garlic 5 kg 500, both coconut oil 10 kg 580, both salt 5 kg 100 pesos, both black pepper 3 kg 390, both sugar 10 kg 780, both vinegar 1 liter 46 pesos, both oyster sauce 1 liter 123. So mao day ni ako ang kuan, mao day ni ako ang ipamalit sa akong first day ma'am. So ang total cash out day ani niya is 9,594. So sa second days ang nahalinan na dahin ko, so nakasold ko 50 pieces. So ni income ko 2,500. Kasi katulo is ni sold ko 100 pieces, ni income ko 5,000. Sa ikaapat ni sold ko 50 pieces, ni income ko 2,500. Sa ikalima ni sold ko 50 pieces, ni income ko 2,500. So sa
kaunang mga adlaw ni sold ko 50 pieces ni income ko 2,500. So ni sa ikapito ni sold ko 100 pieces ni income ko 5,000. Sa ikaotso sold ko 50 pieces 2,500. Ika-9 ni sold ko 100 pieces, so 5,000 pesos. So sa 10 days is ni sold ko 50 pieces 2,500. Sa 11 days ni sold ko 100 pieces 5,000. Sa 12 day ni sold ko 50 pieces 2,500. Sa 13 day ni sold ko 100 pieces, so 5,000 pesos. Then sa 14 day is ni sold ko og 50 pesos 2,500. So ang overall total niya na income nako is 47,000. Sa total is sa cash in ako is na total is 47,500. Din sa balance nako is 47,906. Apil na tong sa starting capital nako nga 406. So mura to siya ma'am, thank you.